በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኩም ሓለመፂኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈጣሪና ኣብዚ ቅድስቲ መኣዲ ብቅዱስ ቃሉ ዓረፈና ንእምሮና ምስትውዓል ንልብና ሓጎስ ደስታን ዝመልእ ናይ ዝዕለት ቃል ተስማዓና ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ይበረልና። ሎሚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይታትን ካሕትና ክብርና ኣክሊልና ዓወትና ዝኾነት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እሞ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንሁላትና ብየማን ብፀጋም ብቅድም ብድሓር ኮይና ትሓልወና። ፅላላ ኣብ ኩሉ ዕብርላትና ዕፅፍን ድርብን ጌራ ተወርደልና ብፀጋን ብበረኸትን ትሓልወና። ሎሚ ዕለት 21 ክልተ እቲ ሓደ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በቲ ሓደ ድማኒ ዘመነ ኣስተምህሮ ይበሃል። ናብ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ክረምቲ ክንተኣቱ ቀሪብና ኣለና። ካብ 18 ክሳብ 25 ቃንታ ይበሃል ኣስተምህሮ ይበሃል። ኣስተምህሮ ማለት ሕጂ እንታይ እዩ? ኣስተምሃረ መሃረ ዝብል ግስ ኣሎ። ኣስተምሃረ የቕረታ በለ ዝብል ግስ ኣሎ። ስለዚ ኣስተምህሮ ዓይነታ እያ ኣስተምሃረ የቕሬታ ገበረ። ስለዚ እዛ ሰሙን እዚኣ ኣስተምህሮ ትበሃል። እንታይ ማለት እያ? ናይ የቕሬታ ሰሙን እያ። ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተቐየምናዮ እንተሎ ምስኪንና ከይንሓድር ንጠንቀቕ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝኣክል የቕሪሉልና ንሕና ንቅየም ኢና እንትበልና ወፃዓ እዩ። ስለዚ እዛ ሰሙን እዚኣ ኣስተምህሮ ትበሃል። ክልቲአን ከመይ ምዃነን ሎም እግዚአብሔር ኣምላክ ምህረና ዘስዑ ልቢ ዘስዑ ኣእምሮ ይዓድለና። እቲ ቀዳማይ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድሚ ረኣይና ብዛዕባ ኣስተምህሮ ንእሽተይ ክንርኢ። ኣስተምህሮ የቕሬታ ምባል እዩ። ንምንታይ የቕሬታ? እግዚአብሔር ይቕረበሉ ዝብል እንተኮይኑ እግዚአብሔር ፍቅሪ ስለዝኾነ እዩ። ካልኣይ የቕሬታ ምግባር ነቲ ሰብ ኣይጠቕሞ ንእግዚአብሔር ኣይኮነን። ንመኒ ቅድም ዝጠቕመካ ንገዛእ ርእስካ እዩ። ቂም ልክዕ ከምዛ ቆልዒያ ኣብዛ ልቡካ ምስ ኣተወት ከም ሓዊ እናቃፀለት ድቃስያ ትኸላካ። እሱ ረሲዕዎ እንከሎ መዋእልካ ዒሕ ትብል ማለት እዩ። እዚ ዝገበረኒ ትብል ትሚልካ። እዚ እንታይ ገብር? ንሰብነትካ የድክም ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ንምንታይ ነብሶም ትቆትሉ? ንምንታይ ነብሶም ትሃስዩ? እንታይ ግበሩ? ካብ ቂምን ካብ በቐልን ረሓቁ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እስክንመርምሮ እስክነስውዕሎ ንጉስ ሰላም መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክና ኩሉ ገብር ዝኽእል ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዕራቁ ሰቂሎም እናወቅዑ እናጎረፍዎ እንታይ ኢሉ? ኣባ ስተረይሎሙ እስመ በዘ ይኣምሩ ይገብሩ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ሕደገሎ። ስለምንታይ? የቕሬታ ክምህረና እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ክንገብር ስለዝደልየና ድማኒ ካብኡ ዝተባሃለ እስጢፋኖስ ዲያቆን ልክዕ እቲ እምኒ ክሃርምዎ ከለዉ ይብል ከም ስናን ዝወርድ ነይሩ ትእብ ይብል። ዓብዪ ንእሽቶትም ኢሎም ናብ ሰብ ጨፍጭፎም ብእምኒ እዮም ቀቲሎሞ። እዚ ኩሉ ብእምኒ እናቐተልዎ ደንጎም ሕጂ ከዛሪ ክሳዕ ዝመውት እውን ከምዘይገድፎ እናፈለጠ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም ነዞም ዝቆትሉ ዘለዉ እንታይ ግበሮም? ሕደገሎም እዩ። ምስ ሓይሎም ከለዉ ንሕና ግዳመን ኢና ዒሕ ክንብል ነዚ ስባ ክንብል ነበር። ስለዚ የቕሬታ ክንገብር ክንክእል ኣለና። ኣይመርመርናዮ ኣይስውዓናያን እምበር ኣብ ምዕራፍ 5 ንጉስ ሰላም መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ? ብፁዓን መሃርያን እስመ ሎሙኒ ይምህርዎ። ካብተን ብፁዓን ዝብላ ምሻሏ ካብአን እንታይ እያ ትብል? መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ዘይመሓርትኻ ኣይረኽቡን እዮም ምሕረት ማለት እዩ። ስለዚ ምሕረት ክትረክብ እንተትደሊ እንተኾንካ ቀዳሚት እንታይ ትኸውን ኣለካ? መሓሪ ትኸውን ኣለካ። መሓሪ ዘይኮነ ግን ምሕረት ክረክብ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣብ ዘመን እዚ ፍቅሪ ዝሒልሉ ዘሎ ኣቦን ወድን ኣብ ቤት ፍርዲ፣ ኣደን ጓልን ኣብ ምጥልላም፣ ሓው ንሓው ኣብ ምክሳስ ኣብ ዘለወሉ ዘመን ፍቅሪ ዝሒሉ ፅልኢ ነጊሱ ዝረኣየሉ ዘመን መን ምሕረት ክረክብ ኢልካ የፍርሓካን የሰግፈካን
يفردكاني مصحف قدس كن ጎይታ ባዕሉ ማሓርቲዮም ምሕረት ዝረኽቡ ይሉና ስለዚህ እዚኣ ካብለና ስግራይ ማለት እዚኣ ትምሓር ደሊካ እንታይ ግበር ምሕረት ግበር ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ኣይንረሳዓዮ ክንጽልን ከለና ተይናን ጎይታ ዝመሃረና ጸሎት ንሕና ዝበደልነው ይቕረም ዝበልናሎ እሞ ተዘይጌርናያስ እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ ንሕሱ ኣለና ማለት እዩ ክትመሓር ኢልካሲ ትሕሱ ሎም ለይቲ ጥራይ ክንደይ ግዜ ኣብነ ዘሎ ሰማያት ኢና ንኾኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ምሽ ድሕሪ ይቕረ ዘይበልናስ ክንደይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓሲና ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር መፂናስ እንታይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓሶት ሓሲና ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልና ስለዚ ንጠንቀቕ ከይንሕሱ እንታይ ንገብር ኣለና መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ስለዚ ይቕረ ንዝበደለና ይቕረ እንተኢልና ይቕሬታና እንተተቐበለ ፅቡቕ ኣይተቐበለን ነፍስና ንምሕር ማለት እዩ ስለዚ ብዘይንሱ ካልእ ሓጢኣትና ከፊኢና ኣሎ ተወሳኺ ቂም ወድቂም ወሲድና እንታይ ነዛ ነፍሲ ናበይና ክነብፅሓ ስለዚ ካብ ቂም ካብ በቐል ሓራ ዝኾነት ነፍሲ ከነውፅእ ኣቦታትና ብዘመን ዘመን ኣብ መንጎ ኣስተምህሮ ትብል እዮም ንምንታይ ይቕረ ግበር ክትመሓር መዘበ ሰንበት ክረምቲ ኢና ክንጅምር ስለዚ ቅድሚያ ግን እንታይ ኢሎም ሓንሰሙ ዘመን መለወጢ ኣስተምህሮ እንታይ ማለት እዩ ናይ ይቕሬታ መዓር ክንደይ በረኸትን ረድኤትን ከም ዘለዎ ክምህረና ክምህሩና ኢሎም እዮም እስከ ንመርምሮ እስከ ነስተውዕሉ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ድንቂ ዝኾነ ቃል ተጻሒፉሎ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለትዕወት ፍርሓካ ይጥራል ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለትዕወት እቲ ምሕረት ዘይገበረ ሰብ ብዘይ ምሕረት ክፍረድ እዩ ወደ 14 ነንብቦ ምሕረት ኢሉ ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለትዕወት እቲ ምሕረት ዘይገበረ ሰብ ብዘይ ምሕረት ክፍረድ እዩ እሞ ብዘይ ምሕረት ተፈሪድና ዳ ክንኣቱ ዲና ኣይመስለንን ብምሕረቱ ነበልናሲ ከመይ ጌርና እሞ ኣይትምሕርን ብምሕረቱ ክትብል ግን ላግፂ እዩ ስለዚ ብተኻእለና መጠን መሓርቲ ክንከውን ኣለና መሓርቲ እዮም ምሕረት ዝረኽቡ ምሕረት ዘይገብር ሰብ ድማኒ ብዘይ ምሕረት ክፍረድ እዩ ተባሂሉ ከም ብዝሒ ፅድቅና ድማ ክንኣቱ ንኽእለን ኢና ብምሕረት እግዚኣብሔር ተዘይኮኑ ስለዚ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለትዕወት እንታይ ንገብር ኣለና ምሕረት ክንገብር ክንክእል ኣለና እግዚኣብሔር ፀርቁ ይብዝሓልና ስለዚ እዚኣ እንታይ ተድልያ ትምህርቲ ዘይኮነ ተድልያ እንታይ ተድልያ ተግባር እያ ተድልያ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ሕድረልና ኣብ ልብና ክትኣትወና ግን ተናይ ያዕቆብ ሓንሳ እንተደገምያ ፅቡቕ መስለኒ ብሓደ ኮይና ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለትዕወት እቲ ምሕረት ዘይገብር ሰብ ብዘይ ምሕረት ክፍረድ እዩ እዚኣ ኩሉ ሻዕ ዘክርዋ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና ናብታ ናይ ኣዴ ማርያም ድማ ከይድና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሎሚ 291 ቤተ ክርስቲያን ብስማ ዝተሰርሐሉን ዝተሃንፀሉን 220 ተሃኒፁ 221 ድማ ተቐዲሱ ማለት እዩ እቲ ቦታ ሃገር ፊልጵስዩስ ይበሃል እቲ ጠለብ ብመን ይመፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረኸት ክህብ ከሎ በቶም ምእመናን ሃዋርያት እንታይ ንገብሩ ነይሮም ወንጌል ዘይበፅሖ ሰብ ከይህሉ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ምህረብሉ ድሕሪ እሚኖሞ ደው የለን ምክንያቱ ምስ መኣሩ ምስ እመንዎ ኣብኡ ኮፍ ዝበሃል የለን ካልእ ዘይበፅሖ ቦታ ንሪኡ ጉያ ምክንያቱ እንታይ ዝብሉ በቃ ወንጌል ዘይበፅሖ መሬት ከይህሉ ዝብል ብጣዕሚ ህርፋን ድሕነት ናይ ደቂ ሰባት ነይርዎም ሕጂካ ከምዚ ገይሮም መምሂሮም ክኸዱ ስለነበሩ እንታይ ገይሮም እቲ ህዝቢ ብድሕሪና መእከብ ኣይተቋረፁ ኢሎም ዝፅሕፍሎም መልእኽቲ ኣምናስ መነኮ ተርታ ጎብሮቶም ሰባት ሎሚ ገዛኻ ፅሓፍቲ ሓደ ገዛ ፅሓፍቲ ሓደ ሕጂ ቁርባን ኣሎ ጸሎት ኣብ ንከሎ ገዛ ክዞሩ ከፊእዎ ማለት እዩ ኣይከውንን እዩ ፍሉይ እግዚኣብሔር ዝተሃንፀ ቤተክርስትያን ዘይትገብሩላ መንፈስ ቅዱስ ከበግሶ ከሎ እቲ ሓሳብ በቶም ምእመናን ፅቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ኣበጊሱ ጳውሎስን በርናባስን ኣብቲ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ እዮም ጳውሎስ ካብቶም ሙሩያት ሃዋርያት ዓንዲ ቤተክርስትያንና እዩ ካብዚ ጥዕና እንታይ ኣሎ ኣነ እኮ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልኩ እየ ስለዚ እንታይ ግበሩ ቤተክርስትያን ይተሃነፅ ኣይበለን እንታይ ዳ
بقولوا أنا شو بقين ترى إن الله جن نبوتاتنا هواري نتات نشعونا بلا قدوس سينودوس كن حدثنا يقول رأي أرثوذكس هذا نهواري مسرة سريعة غير ترى حدا كهن ترى حدا سب أي قبل طيب كوماوي زهنا بترسيانا شعور حفظ حفابينا هوري نعناون شبوكين رأينا بزروز الله جن منفس قدس كن حدثنا وأجيلهم منفس قدس حديثه نعنا منفس قدسن كنا كوين سدرائنا يسرحينه كمان أنا لما حسب بيت أني أنت فقير الله سرحت تبع هذا مريض وقعتوا مسرات قولوا نو جميل أمنا تأمرات عندي سدست أمني نزل سدست أمني كم شمعة كل هو كم بلاستيك دم زمت أقع تميل تسحب حدا بزي هي حدا بزي سحب بنحد أو الآخر بغندي بسدست أمني زخونا معي أنت زيت حمد زيت حوصه مالك سلزي إذا كي تحوص هذا ماني تقابيتي تيا تهاني صح دائما يتسدست أمني نايك السلاسي مثالي مالدي أبزي كان السؤال يقول أنا ثلاثة سنين مجمرة جزيل بدحري بثرسيانات بزيهم بدحري مجمرة جزيل ناتسر حسي زابير متايو بسم عدي ولاديتي قبر ليو زابير أمنا نديو ساعة ندزز فتوان تقوي نسي ندي نحنا كم يجرنا نلوم عين فتوانينا في دور أنا نلوم كم يجرا عبر سياق تصادف كتحسب ስለዚህ ጸገሚ ሓንሳ እንታይ ይመስል ምሽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብዚሖም እኮ ነዲና ቅድስም ማርያም ፈልዩ ኣብ እትፍቅረስ ኣብዝሕዎ ኣለዉ ዝብሉና ኣለዉ ገሊኦም ድማ እንታይ ይብሉ ኣነ እኮ በዚህ እዩ ትብል ዝያዳ ትፍቅራሲ ኣብዝሑ ኣኽሊሉ ካብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝብል ዝጠራጠር መንፈስ ድማ ኣብራና ከይመፅእ ኖ ከይትጠራጠሩ ኣፍቅር وعيد كايا أفكر أنت حادر كايا كندت إجابير مع أزفكرة كتفكرة يتغنيها تردينا له أفكر وعيد كايا أفكر أنت حادر كايا كندت إجابير مع أزفكرة كتفكرة هيتغنيها منياتو إجابير أمنا هو سمايا هو ورئي كله لجوء أقوال المهام داي قبل أقل مع أفكرة سمئي ولدين ما بدل مع داي قبل بالتعامل أفكرة سيزفكرة لما نعوه عبدي يقبرا بدحريها بسنا بترسيان مجمرة جزيل الناس أفكارا جزابير أمنا كسع كند الزفكرا من كحسرا سلازي بأموران بلبن عدينا أرسنقل ماريا انت فكيرنا يا بأموران بلبن بفقرة لبنا انت ماليو كنعوتنا التاريخ بمولهم قدامات أبوتات عزي نعمة صحابنا قصات انتايم زلو نحنا نتكبيد قد المنقصنا كبيت فتنانا سيطان حانت يا تعويتاتنا نستانتايا سم عدينا أتسنقل تسيرنا يونيرنا كتعوت انت دالي حانتا يقول سم عدينا أتسنقل انت يقول صرو يقولوا مالك مهنياتو فتنة زرعين شق زرعين سألبا زرعين هزأنتا سدت تتعامل سيزمانت وتقول دخلنا حسارة مكران تتقوريا تفولتيا دخلنا تردان يا مالك ምክንያቱ ከማናንታ ስለዝሆነት ሰብ ስለዝሆነት ስለዚህ ነዚ ድኻምና ተረዲኣ ፍጽምትን ንጽሕትን ቅድስና ስለዝሆነት እዚኦም እኮ ድኻም ኣለዎ ኢላ ለይቲ ምስ መዓልቲ ትልምነልና ወሕስን ጠበቃን ትሆነና ቅድስቲ ዓደላትና እግዚአብሔር ነዛ ደዚኣ ዝሃበና ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይ ንገብር ኣለና ነዛ ደዚኣ በእምሮን ብልብን እንታይ ንገብር ከነፍቅራ ከነኽብራ ይግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰው ይብዛሓልና ስለዚህ እዚ ክልቲኡ ኣብ ልብና ተሕደርናዮ ሰናዩ ምጽዓ ሓንቲ ሳሰይቲ ነገር ኩርሶኩም ናይ ሎም ትምህርትና ኣለና እንታይ ኣታ ዝወስወኩም ብዛዕባ ዕሸር ተማሂርና ኣለና ሓቂ ብዙሕ ኣይኮነን ብዙሕ ኣይተማሃርና ቅድም ተማሂርና ግን ኣይተማሃርና ብዙሕ ኣይኮነን ዕሸር ግን ክንከፍል ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና እንሽተይና ንዛረበላ ወንምንታይና እንሽተይ ንዛረበላ ከዓኒ ቁሩብ እቲ ደረጃ ኣብኡ ክንበፅሕ ኣለና ስለዝብልና ኢና ማለት ዕሸር ግን ኣብ ሂወት እግዚአብሔር ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ
نعاي فتنون زبلنا حنتيا حجي نسات فتنون زبلنا بوتا حنتيا ساينيتيا عشرة هاون مو بيتكم ببركات يوتكم بتعنا انت زي ملئيو كتريينيو زبلنا تقصي على سلسة زيادة تقص زيادة كالي يلا زبير يفتنن يزبل أبزي أجنا فكيد بقى سلازي كمزينا أب موجنا حدث أو ممنا نبزي سدرابيت عن سدرابيت مزارع النيرنا سلازي هو مو أنا مسكرنا ذيك الدليلوني هو كمان تعشسي فتنون زبدي لكمني هو أنا كيزارب سكافي سميت عقب لي جن أبزار ترسيان زي أنا بقولكم علىهمو لازم بترسيان جن أنت تانيكمو مهارة كل يوم أنا أشر أي كفل النيرة أشر فتنوني زبل كأني كدجاج ما مسرع بوجد جميل يوم مجمركوا نتعشر مجمركوا بز زي بالكوا نقدر عشان عشان شو عندنا ذاك ننزل إنك 53 شيء يلو أب حسابي ما ينزل إلي بيت لما مسينه ناي RS زي كم حجي نقدر شرع إسمه نقدر مش عمل بقي قال هذي كلامك نعم إلى نما هو 3 شيء كم زيرو نماني هيبو مدي عمتين 10 صفر كلها ترايسي دعلي 8 كلام شيء عاديلو بهذا بركات كأني بيدي بحوز ملي اللي عنده سلازي زي أنا تغيروا لي تنكبس لي دلي أبصح لي تعمل اختيارهم المالك زمير أمنا بيتهم ببركات بشيشاي ملايو حجنا زمير أمنا سوق يبصحنا حجنا تايك بتاني عشرة نبيتك زمير مها بسماي بركات بمدر أصانة بولادك عبيد زهري مو نتوم زهابو زمير أمنا كل شعب هاوي ينبرو نتوم الشركة تكربلو سلا خمس نفس قد نبلا موس أبيكاتو وينما زمير حالنا سلازي زمير أمنا قال زهابنا ينعطي زلنا مو لا درسيان زيان نسلما كنوكرا ناكل لنا نتايو على فنادي دكان الله ريزا درسيان أعطوي أماني نحن هنا سلازي عشرنا بوجوب نقبل نايزون الزكاة أنا سلازونتي كم سكرنا كنبروكم يلومو زمير أمنا ببركة سماي ببركة مدري يحب سنة نتوم كومز هاودما زمير أمنا بيتهم مبارهولو لقد أنا زيئة قد إمام ميلون دم بزيف زمهورنا زمير أمنا سكان طلبن يعدل لنا نحن دمها دمها كوم سعد زمير سوقي بسحنا رحس بعد أدينا أرسل مريم سنة سمعنا يوم أبربنا عدلنا أفريتنا أمر سمعت ترايد ولنا قابل ولا أول السماء